नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. अर्थसंकल्पाचेर काल तुम्ही जाल्ली चर्चे पयली, पण ती एक्सपर्ट्सां बरोबर आशिल्ली. पण नेमको लास्टाक अर्थसंकल्प राजकारणी तयार करतात आनी ताचेर राजकीय चर्चा जावपूय तितलेंच गरजेचें. म्हणून दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर, दोन्ही प्रमुख पक्षाचे सिनियर तशेंच बजेट समजूपी आमदार आसात म्हजे बरोबर. पयले आसात काँग्रेसी वटेच्यान विश्वजित राणे, स्वागत तुमचें. आणि दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे सुभाषबाब फळदेसाय, तुमचें स्वागत. हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. विश्वजित, कितें दिसता बजेट हें करतकीर सामकें अशी काडपा मेळटा कितें दोश बजेटांतल्यान? दोष काडपाचो प्रश्न ना. देर आर सर्टन गुड थिंग्स इन द बजेट अँड देर आर सर्टन इश्यूज विच हॅव नॉट बीन अड्रेस्ड. लेट अस टेक, आय थिंक वी नीड टू टेक द डिस्कशन. वॉट डिस्कशन फुडें व्हरतना कांय गोष्टी जे बरे केले मुख्यमंत्रीन, पूण कांय गोष्टी अशे आसा की ते दुर्लक्ष जाल्ले आसा. तो विशयच हांगा मांडूंक ना. आनी कांय गोष्टी फाटल्या बजेटान जे उल्लेख केल्या ते परत ह्या बजेटान उल्लेख करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. इम्प्लिमेंटेशन फाटल्या बजेटाचे एम्प्लॉयमेंटचो विशय आसा, खुबशे असे विशय आसा जे ते कशे पावतले त्या फिगराचेर, की 10,000 असो उल्लेख फाटल्या फावट केल्लो ते कितपत पावल्या, एक्शन टेकन कितें जाल्लें आसा. कांय उल्लेख ते फाटल्या बजेटाचे बद्दल ह्या बजेटान तेजो कांयच मेन्शन जावंक ना, होच एक विशय आसा. सो तुम्ही म्हणटात की फाटली बजेटाचें इम्प्लिमेंटेशन सारकी जायनासतना नवीन गजाली प्रपोज केल्यात. नवीन गजाली दर सरकार नवीन गजाली प्रपोज करताच. त्याच बरोबर कांय गोष्टी जे आश्वासनां दिल्ल्यो फाटल्या बजेटान ते इम्प्लिमेंट जावंक ना. आनी म्हाका तरी दिसता की हे बजेटाच्या माध्यमांतल्यान आयज इलेक्शन इयर आसल्या कारणान प्रत्येक सरकार करताच, पूण त्याच बरोबर म्हाका दिसता की खुबशे अशे गोष्टी हांगा उल्लेख केल्या जे इम्प्लिमेंट त्या तरेन जावंक जाय अशें जावचें ना. कित्याक हाव इज द गव्हर्मेंट गोइंग टू रेज दॅट टायप ऑफ रेव्हेन्यू. आय एम टॉकिंग एज ऑफ टुडे. आयजचो विशय घेवन हांव फुडाऱ्याक कितें जातलें तेजेर उल्लेख करूंक ना. आयजचे विशय पळयल्यार हांगा हांव वाचतलो बजेट दनपारां तुमी जेन्ना विशय मांडलो की हांगा आयज डिस्कशन आसा की हांगा ज्या तरेन रेव्हेन्यू जनरेट जातली हे सगळे आश्वासनां पूर्ण करपाक, त्याच बरोबर हो प्रश्नचिन्ह आसा. दुसरी गोष्ट म्हणजे खुबशे अशे प्रोविजन्स केल्या, ताका खुबशे अशे गोष्टी उल्लेख केल्या ताका प्रोविजन्स करूंक ना. बॉरोईंग वाडला निश्चित. मायनींग बंद जाल्लें खंयचेय सरकार आयज सत्तेर असल्यार मायनिंगा खातीर नुकसान जातलोच सरकाराक. म्हणून आमी ग्रोथ रेटचेर उलोवपाक हांव वचना आयजच्या डिस्कशनान. आयजच्या डिस्कशनान ग्रोथ रेट पडला डेफिनेटली बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ मायनिंग. देर इज अ प्रॉब्लम अँड वी कॅनॉट गो ऑन पिकिंग ऑन द गव्हर्मेंट बिकॉज देर इज अ ड्रॉप इन रेव्हेन्यू, देर इज अ ड्रॉप इन. ह्या तरेन जर टेक्निकली वचूंक गेल्यार ते अर्थ काय ना. विशय आसा, गोंया राज्याक एक संकट आसा, पूण त्याच बरोबर म्हाजो विशय असो आसा की हे सगळे जेन्ना उलयता आनी माननीय मुख्यमंत्री हे विशय काडलेले जेन्ना विरोधी पक्षान आसले, एक 4 लेन हायवेची गरज आसा तेजी उल्लेख जावंक ना हांगा. हे 4 लेन ट्युरिजमाचे आमी उल्लेख करता. ट्युरिजम एक आमचे गोवा एक स्थान आसा. आमी सगळे म्हणटा आमी ज्या तरेन रोड शोज घेता, ज्या तरेन आमी तरेतरेचे गोष्टी करता, पूण त्याच बरोबर बीच क्लिनिंग आनी मेंटेनन्स एंड हायजीन इन टर्म्स ऑफ ट्युरिजम हेजो खंयच उल्लेख जावंक ना. काय बेसिक्स सरकार विसरला अशें म्हणटात. काही गोष्टी बेसिक्स न्हू, कांय बेसीक न्हू, हे इम्पॉर्टंट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्यो गोष्टी जे ह्या बजेटान इन्क्लूड जावंक जाय आशिल्ले ते जावंक ना. ओके. आनी त्याच दिश्टी वॉट इज आय फील इज, आय जस्ट एक्सप्रेस दिस इन टर्मिनॉलॉजी इन इंग्लिश, इज दॅट इज लायक अ ह्यूज अम्ब्रेला गिवन टू एवरीबडी. So everybody has a glow on his face. So as of today, if you read the book, each and every section is covered. But then there are some issues. As a member of the opposition, I have to draw the attention that these are the issues that have not been included, which I would have been happy if they have been included. विश्वास म्हणून कित्याक तुमी सत्री काडून दिल्या, यू आर गिवन अ बिग अम्ब्रेला वेर एवरीबडी इज कवर्ड. पण तांकां दिसता एक प्रत्येकाक जर रेनकोट जरी दिल्लो जाल्यार प्रत्येक सारकोच तुगेलो बिझनस ताणें रावपाक शकता आशिल्लो, तें जालें ना. इलेक्शन इयर आशिल्ल्यान सामकी एक व्हडली सत्री काडून दिल्या, रेनकोट दिवपाचें खंय तरी टाळ्ळां आनी कांय गजाली कडेन सोयीस्करपणान दुर्लक्ष केलां. ना म्हाका तरी दिसता की समाजातल्या सगळ्या थरांतल्या सगळ्या घटकांक सामावून घेवपा खातीर एक बरी सत्री केल्ली आसा. आय डोंट थिंक वी शूड नॉट, आय मीन माननीय मुख्यमंत्री ज्या तरेन फायनान्स हाताळटा त्या तरेन सत्री दिल्या आनी सत्रीचें प्रोटेक्शन सगळ्यांक मेळटली ही आशा आमकां आसात. एखादे वेळ अशें आसतलें तुमचें की एंटिसिपेशन की हातूंतल्यान रेव्हेन्यू कसो येतलो, तुमी इतकी मोठी जी आश्वासनां दिल्यात ती कवर अप करपा खातीर रेव्हेन्यू कसो येतलो, ही संभावना पयलीं आमी जेन्ना सरकार घडयलें तेन्नाय विरोधकांच्या मना भितर आशिल्ली. पूण तरी आसतना आमची जी आश्वासनां आशिल्ली ती आश्वासनाची पुर्तता जायत गेली. मायनिंगा भितर सगळो खड्डो पडला आसतना, बंद पडले आसतना रेव्हेन्यू अबाउट 22% ऑफ द रेव्हेन्यू वॉज नॉट, आय मीन एंटिसिपेटेड रेव्हेन्यू लॉस आमकां जाल्लो. त्या हातूंत भितर पसून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी फायनान्स मोठ्या तरेन बरे तरेन हाताळ्ळे आसा. आतां हातूंत भितर इज रिजनेबल इनफ दॅट बिकॉज इवन आय जस्ट कॅनॉट
see from where the revenue is going to come and how we are going to match up with expenditure as to relate to revenue. पण तरी असताना एक कसं बसा एक हातोटी असा ती फायनान्स मिनिस्टराक बरी तरेन खबर आसा कारण अनएंटिसिपेटेड रेव्हेन्यू इवन इफ इट इज नॉट मेन्शन फ्रॉम वेर इट इज गोइंग टू कम. माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर इज गुड इनफ, ही इज इंटेलेक्चुअल अँड थोडे गोष्टी जर आम्ही पहिले जर जायत मायनिंग सेक्टरांतल्यान आम्ही केन्ना विचार करनाशिल्ल्यो गोष्टी तांणी मदींच तातूंतल्यान काडल्या आसा. स्टॅम्प ड्युटी ऍक्ट हाडलो, तातूंतल्यान खुबश्यो गोष्टी हाडल्यो. लायसन्स फीज काडटा आसतना केल्यो विच वेर नॉट मेन्शन इन द बजेट. तुम्ही कितें म्हणटात की जनरली अर्थसंकल्प हो व्यवस्थेक धरून आसपा जाय आनी व्यवस्था इतली स्ट्रॉंग आसपा जाय की ती अर्थसंकल्प तारतली. तुम्ही म्हणटात की हो अर्थसंकल्प तारप फक्त मनोहर पर्रीकराक जमतलें आणि कोणाक जमची ना. ना बरोबर आसा. इट इज अ पर्सन सेंट्रीक बजेट. स्टेट इज इन क्रायसिस. सगळे जगाचेर मंदी आसा पण गोंया भितर मायनिंग बंद नाशिल्ल्या कारणान चड आमकां इफेक्ट जावपाचो आमचो ताजेर होप आसा. कारण मनोहर पर्रीकर हा इतको बेस्ट फायनान्स हाताळपी म्हाका दिसना की आमच्या गोंयच्या हातूंत भितर आसतलो म्हणून. आणि ह्या परिस्थिती भितर जशें ताणें ताणला होडे ते म्हाका हें आसा विश्वास आसा की येणाऱ्या काळा भितर जायत्यो गजाली आसात त्यो मेन्शन करपाक मेळना की ह्या सेक्टरांतल्यान येतले बिकॉज इट इज अनएंटिसिपेटेड. हें अमूक जाल्यारच म्हणून हायपोथेटिकल आमी आसात. ह्या हायपोथेटिकलांतल्यान ताणें खुबशे रेव्हेन्यू जनरेट केल्ले आसात. वी होप द बेस्ट दॅट दीस वील ऑल्सो कंटिन्यू. आमी खुबशे गोष्टी इलेक्शन इयर आशिल्ल्यान इल्लो चड दबाव आशिल्लो की खबर आहा की राज्याची मातशी आर्थीक स्थिती बाबत आसा पण इलेक्शन इयर आशिल्ल्यान कांय हातची दवरून कांयच करपाक मेळना. ती सत्री तयार करचीच पडटा हो दबाव आशिल्लो. दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल बजेट. आय फील दॅट दिस इज अ बॅलन्स्ड बजेट थिंकिंग दॅट एस्पिरेशन्स ऑफ द पीपल at the same time how we can manage it. It is balanced with this. This is not a political budget, this is a balanced budget. ना म्हाका दिसता की you cannot ever call any budget a non-political budget. Every political party and प्रत्येक पॉलिटिकल पक्षाक आपलो अजेंडा आसता आनी ते आमी मानून चलोवंक जाय फुडें. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी काय आश्वासनां लोकांक दिल्ली आसता. You cannot take it away from them that everything is going to be to the T, technically correct and very sound and is going to be only based on revenue generation. Economic principles तशें जायना. आमच्या सरकारान बी आमी खुबश्यो गोष्टी आमी जे आश्वासनां दिल्ली केल्ली हे सरकार बी करता. पूण म्हाजो विशय असो आसा की हे जेन्ना तुमी सगळे उल्लेख करता खुबसो विशय आयज शेतकरी कडेन वळपाक आमी म्हणटा लोकांक पूण आयज ग्रोथ रेट जो आसा जे शेतकऱ्यांचो जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज बीन अ मियर 0.56% which is very low. So then they should have been, I am not going, like I told you, you can look at all these GST, it doesn't make sense to me in this while discussing this budget because we are, yes, the government is going on a very, creating a fine balance. And when you are doing a file match, when you are in government and when you suddenly lose 1,500 crores just goes off the pocket, then it is a big question to think. Yet they are trying to balance it. But my questions are little different. I jenna pratyek bhashanan jenna ami aikta ki agriculture has to grow. Agriculture has to grow. Then there should have been a lot of thrust given on concrete measures for tourism. Tourism क्षेत्रांत तुम्ही actually concretely कशें करतले. पयर हांव हांगा गेल्लो आमच्या हे ओ रेवरी म्हणून रेस्टॉरंट आहा थंय आमकां एक हांव आनी तेंचेच पक्षाचे खास अशे व्हडले मुख्यमंत्री तांचो चलो आयल्लो गोंयांत ताका जेवपाक व्हेल्लो हांवें आनी आमचो रिलेटिव्ह लागता नाल्यार तुमकां दिसता आनी कितें दिसता मुख्य म्हणजे हांव म्हाजे मिसीस आनी त्या रेस्टॉरंट हाय प्रोफायल रेस्टॉरंट जस्ट फॉर डिनर and we sat down and there were some 5 English ladies, well-to-do English ladies. They were criticizing Goa not because Goa is not beautiful. They were criticizing North Goa because of the hygiene and no beach cleaning in this place. So they every day in the morning, they रोज सकाळी टॅक्सी घेवन ते हांगा पाळोले वयताले बिचाक and थंय वचून they used to swim, spend time and come back in the evening for dinner here. So 6 days they were having dinner. So माझो प्रश्न इतलो आसा की जेन्ना तुम्ही इतलो भर ट्युरिझम क्षेत्रांत दिता ट्युरिझम क्षेत्राचे बीच मॅनेजमेंट आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ क्लेनलीनेस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर बिकम्स अ मेजर एरिया. रस्तो जो आहा आमी रोज एक्सिडेंट्स पळयता ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रांत एक्सिडेंट्स इज वन ऑफ द हायेस्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द पॉप्युलेशन रेशियो. हांगा 6 लेन हायवे काय 4 लेन हायवेचो खंयच उल्लेख केलो ना. शेती वाडना 6% पळय तुमकां याद आसतली की मुख्यमंत्री सांगलेले 6% इज अ एम्बिशियस टार्गेट. आय हॅड ऑल्सो स्पोकन दॅट आय वॉज एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांव मंत्री आशिल्लो सबसिडी आमी वाडयली पूण हे 0.56% कित्या खातीर आनी कित्याक वाडना हे सगळे गोष्टीचेर जर आमकां मातशें एक्सप्लेनेशन गावलें तर आमी कितें तरी चर्चा करूं शकता. मुद्दो जो आसा तो हो की हे बजेट सगळ्याक टच करता सर्वसमावेशक आसा पण फोकस जो आसपाक जाय
एक स्टेट ऍडमिनिस्ट्रेशनाचो तो फोकस ह्या बजेटा भितर दिसना. दिस इज नॉट अ No, as far as फोकस tourism is concerned, I don't contradict with him because we need better facilities for attracting tourists. Because this being a touristic destination, the chief minister addressed it in this budget also that we need to have bari hanga centers aspa jay नाही, wherein we tourism can master have plan आजचो विषय conferences काढलो. and seminars of world class convention centers amka aspak jay. At the same time, beach cleaning is very important and cyber surveillance मिस जाला ह्यो गजाली ह्या ह्यो बजेटान. गजाली मिस जाले तरी थोड्योशो बजेटाक एक फ्लेक्झिबिलिटी आसता. वी जस्ट कॅनॉट वॉक ऑन वॉट इज डिफायन्ड पाथ. ताच्या भायर आमकां एक सादारण 20-30% खंय तरी घेवपाक जाता. दे हॅव मेन्शन दॅट देर इज सर्टन अमाउंट वीच इज फिक्स फॉर द टुरिझम डेव्हलपमेंट ऑफ टुरिझम प्रोजेक्ट अंडर थ्रू that can be, but that is, I feel it is not good enough to attract or to provide all the facilities. दुसरी गजाल हातूंत भितर तुमचे कडच्यान आसपाक जाय, जाय. कारण कृषी क्षेत्रां भितर बरी प्रगती केल्ली आसा. हांव सांगपाक सोदता इतकेंच की कृषी क्षेत्रांतल्यान आमकां लगेच ताजे इफेक्ट्स येतले अशें कांय ना. इट वील कम विदीन 4-5 years बिकॉज आयज जरी कितें आमी कितें पॉलिसीज घेतले जर जाय ते शेतकऱ्यां मेरेन पावपाक आनी तांचे मदीं आत्मविश्वास येवपाक आनी ते प्लांटेशन करपाक आनी ताजे नंतर रिजल्ट्स म्हाका एक गजाल सांगात, म्हाका एक गजाल सांगात. तुम्ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्ले. एक प्रायमरी सेक्टर जर एग्रीकल्चर इज अ मेजर थिंग, तातूंत भितर तुमकां दिसता की इतलो स्टिम्युलस दिवन सबसिडी दिवन खरेंच तुमकां जितली अपेक्षा तितली ग्रोथ जावपाक शकता, और आमी एग्रीकल्चर म्हणटा कितें दाखोवपा खातीर दितात. आयज बी मुख्यमंत्रीन काल उलयतना राष्ट्रीय कृषी फंड येता, योजना येता दिल्लीच्यान. तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदता, हांव आनी आमचो तेंडुलकर म्हणून डायरेक्टर एग्रीकल्चर आशिल्ले. आमच्या गोंया राज्याक ते पयशे येनासले 12 कोटी काय 11 कोटी दर वर्सा. आमी मागीर स्टेट कॉन्ट्रिब्युशन एक्चुअली इट इज ओनली इन द लास्ट 5-7 years हे 5-7 वर्सान. And even now, I'm not saying that now nothing is being done. During our time and even now, that percentage increase in state contribution is increased drastically, and it had to increase as per Finance Planning Commission norms. आणि म्हणून ते पयशे येवंक लागले. सबसिडी आमी जाय ती दिता. आमच्या काळात बी 85%, 75% ST लोकांक, SC लोकांक, जनरल कॅटेगरी. पण एक लक्षात, रिजल्ट्स दिवन फायदो ना. तुम्ही सबसिडी कितलीय दिली, that is not a direct proportionate increase in turn output of agriculture. एग्रीकल्चरान दिता खुबशे लोक पयर जेन्ना आमी चर्चा करता ती इट इज अ चॅलेंजींग फील्ड. एग्रीकल्चर हांव कित्याक हो विशय काडटा, कित्याक 6% आमकां आश्वासन दिलें की ग्रोथ जातलो एग्रीकल्चराचो, पूण 6% जायना. ताका 6% पावपाक देज अ बीग चॅलेंज. यू गो टू बार्देस, थंय शेतकरी आपली जमीन विकता, ताका ते बँकेन पयशे दिल्यार वर्साक तेजे पेक्षा चड इंट्रस्ट गावता देन डुईंग एग्रीकल्चर. तुम्ही कितें म्हणटात, आमी प्रॅक्टिकल नात ह्यो सबसिडी दितना काय सबसिडी दिवन कांयच जावचो ना, फायदोच ना. हांव सबसिडीचे उलयना. सबसिडी दिता, आमच्या सरकारान दिल्ले, हे सरकार बी सबसिडी दिता. आय एम नॉट गोईंग इन टू द सबसिडी पार्ट. सबसिडी इज गिवन, आय थिंक गोंया राज्यान मॅक्झिमम सबसिडी दिले वयता. पूण त्याच बरोबर एक फोकस कशें आमी इंटिग्रेट करतले कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आनी आमचे एग्रीकल्चराचे खाते, हेजे उल्लेख जावंक ना. हेजेर चर्चा पयलीं खूब जाताली, पूण तेजेर कांयच खंय उल्लेख जावंक ना. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग समवेर वी हॅव लॉस्ट. वी हॅव नॉट. इवन वेन आवर गव्हर्मेंट वॉज देर वी आर ट्रायंग टू इंटिग्रेट. वी डीड नॉट were not in a position to do it. I don't know why. I also tried my best, but somehow between these two departments, contract farming has gone to the cooperation department. Contract farming subject has to be brought under the agriculture department. I don't know how this will work, but then my question is, I'm a member of the opposition. I must draw attention to the government to issues which they promised in the last 2 years and which they are not able to do it, or they are not done it. I am not saying why. I am just going into the points of this, on the merit of the particular thing. Contract farming is a collective cooperative movement